Hello guys, good morning. Good morning. Welcome back again sa atong YouTube channel, Lloyd Tabs TV Vlog. Dili lang nato nilangan nun kay taglakaw, busy kayo. So, kagahapon sa pizza 31, grabe nga balik sa numero, di ba? Comeback. Respack. Portuto, alas 5, alas 9. Sumuni karon ang atong kuan sa pizza 1. March 8, March 1, 2024, Lloyd Tabs TV. Siyempre, unahon nyo na ito ang per guide. Mo ni ang iyang per guide karon na. Unom, 454296971810. So, oldro niya, tanan, oldro karong adlaw. Klaro ba guys? Okay, nanin tayo hot combination 902-509-534-391-252. Agiusan na lang nako ang double. Kung na-eskalera, agiusan na lang nako 53456. Okay? So, target rumble all draw. Karon nga adlaw. So, katong wala pa naka-subscribe, paki-subscribe naman. Okay? Paki-like. So, ayaw gid ninyo si piyata ni pag patad. Unom ra na kabok. Unom po ni ang per guide. Pili lang. Ba? Basin kung dinhin ni karon mo gawas karong adlaw. Okay? Okay, sige. Thank you. Bye-bye.